Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan, sesangat badan kaula amul ja'aka bil akhas salan samulja fadilatul habib Abdurrahman Muhammad As-Segaf beserta setajah para habaib saya berkenan hadir esat malam mangken dan setajah dan kaula sangat amul ja'aki salan samulja al-mukarram Ki Haji Abdullah Khan Tabrani beserta setajah para masyayikh, para alim ulama, setajah abdina sangat amul ja'aki, setajah para sepuh, para tokoh dan para pemuka, utamaipun sesepoti sabesta setajah perangkat epon, para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sesangat batan kaula amul ja'aki. Alhamdulillah, setajah pujian ban syukur selalu keatur keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sarangakin kalaban pujian salawat ban salam malar manter tak peka selalu tercurah limpahkan dak keharibaan junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setajah para ahli talim ban keluarga, setajah para santreh, para pejuang ban sahabat, serta setajah para pengikut ban umat sampai hari kemudian. Nyareng dan kaula ban pancen setajah sekala nakik pada ngarep, pada aniat ban pada nyon dak keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar pergelaran acara peringatan maulid sesarangakin kalaban hol akbar ti seberakan kadinto tatia dua perkara sesampurna etrema sareng Allah subhanahu wa ta'ala dadi jalan-jalan keselamatan kecembaran barokah ban tambana kebagusan bimbingan ban petunjuk pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala baik setajah dak kesetajah para almarhum saya keniat sareng tan kaula ban pancengan dari para alim ulama, para masyayikh, para bangesepo utamaipun dak tan kaula ban pancenengan sanak potoan sampai pagi hari kiamat malar manter setajana tetia manusia seyaku sebagai umat sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul ja'akin kelaban secara langsung pamator ngemutin perkumpulan dan kaula ban pancenengan esat malam mangken sebagai paemot walillahil masalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala siston kento abri pan bandingan ban contoh datan kaula ban pancenengan ialam tunya kadento kangkui maemot kula bi sampian panapa sebekal epang kia mangken sampun preman dari tunya kadento lebat pan berempan ketatian si anabar nanang tunya kento baik seneng sosa gagal sukses soki miskin sedaja tengka pola itunya kadento mana bi pikir arupakin peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran datan kulaban pancenengan contoh-contoh sebisa apa yang oneng dak kulabi sampian katip penapa mangken sampun kulabi sampan preman dari alam dunia masuk di alam kubur entar dak suasana hari kiamat pagi menuju dak dalam akhirat manar manter setajah dan kulaban pancenengan senak potuan paling keselamatan sesampurna. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul ja'aki Allah subhanahu wa ta'ala abentuk keodian tunya kento dan kulaban pancenengan mustil alibat aliwat alibat akin perkumpulan amantan parlo bala tetangga si akumpul
Amolot parlo bala tetangga si akompol. Kelahiran parlo bala tetangga si akompol. Andi krena remo si raja parlo bala tetangga si akompol. Kento dabun para ulama sistem pemot dari Allah Subhanahu wa taala. Serasaos seenga setaenga bekal epokompol paki nang hari kiamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Para tretan sangat badan kaul amul jakin. Makanya saya pertama ngereng setiap kelompok-kelompok kegiatan-kegiatan kulabi sampean kentok pemot dalam mapaki tengka pola keberadaan kulabi sampean nang hari kiamat. Apangki seneng tenang enggak perkumpulan mangke karena perkumpulan manusia nang dunia ada marna pada perkumpulan sesajen meruat gelak pada kerap mati telok perkumpulan para tretan badan kaula amun jakin pada paki nang kiamat seruat enggak kadinto semangken kula bi sampean paling rezeki bi Allah akompol kadinto kerja kencaran kerja ketenangan elem kesibuan dunya kula bi sampean apolong apangki alengki kompang ika dinto pada nangan kapi maca selawat maca fatihah cukan sedaja kencaran ban keutamaan sepekal ekolle kula bi sampean aropakin kemuljan nang dunya pada cukan perkumpulan paki nang hari kiamat seketika entok badana manan mantar tepada dan kaula ban pancinan sedaja sanak potoan amin Allahumma. Makanya para pusat badan kaula amul jakin dari penting hari kiamat sampai para ulama ada buakin ada dabun Allah nang Quran setiap lemper kali tok mustih Allah ngemutin tentang hari kiamat kula bi sampean anu cun ada bu kalaban terang-terangan anu cun kalaban sindiran kalaban singgungan kalaban para bu paemot dak kula bi sampean tidak secara langsung setiap lembar nang Quran mun pikir mesti berdabuan dari Allah Subhanahu wa taala kula bi sampean bakal epakumpul paki nang hari kiamat sakara neki malar mantar kula bi sampean apangki alengki akumpul pole ilmu kebadan kemuliaan ban keselamatan amin Allahumma. Makanya para tretan saat badan kaula amul jahakin hari kiamat ekocak hari cubeng artinya apa? Ada nak poton ada sepada di hari kiamat hari Senin tak pada di hari kiamat hari Selasa, Rebuh, Kemis seminggu kentok tiap bulan tiap tahun ada sepenting hari kiamat situng areh sebekal malusoh meruwet dak kula bi sampean selamat napa boleh selok selamat coba bayangkan kenapa hari kiamat kak dinto dabun Imam Ghazali nang kitab Ad-Durratul Fakhirah kiamat kento lain dari awal jaga manusia dari kuburan masing-masing sampai orang-orang seselamat dapat ada swarga sampai orang-orang secelaka dapat ada neraka masing-masing proses dari jaga kuburan sampai dapat dak tempat masing-masing kento 50,000 sana 50,000 tahun karena ukuran alam akhirat kento fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun saareh nang hari akhirat saareh nang alam kubur saareh nang hari kiamat kentok pada bi 1000 tahun 1000 tong kula bi sampean odik nang dunya ka dinto berarti hari kiamat kentok 50 areh tapi tung situng saareh kentok okor 1000 tahun fakana al majmu' dabun para ulama kumpul hari kiamat mulai jaga di kuburan sampai dapat ada tempat masing-masing 50,000 sana 50,000 tahun Imam Ghazali jak sampai dak 50 terminal kula bi sampean dabun para ulama nang kiamat kak dinto kumpul sedaja manusia ban jin kawal malaikat petong langit kak dinto malaikat petoron sareng Allah Subhanahu wa taala langit sepertama ternyata jumlah malaikat kento dukali lipat benyang jin ban manusia langit merdua buka sareng Allah Subhanahu wa taala toron esen malaikat langit merdua ternyata 4 kali lipat benyang lebih banyak itu pengjin ban manusia terus telok dak dikecukan 6 kali lipat 4 belum kali lipat sehingga kula bisa sampean pagarin
malaikat petong pagar sedaja manusia bani jin tak bisa ahli kulih kula bi sampean jaga di kuburan ilmu kebadan ada sia sunnat ada sia sandalan ada sia kelampian bingung kak kama tai pangki bitik buat ekawal sareng para malaikat jak sampai dia ke padang mahsyar si aropakin are paling ruwet waktu ban tempat paling bingung dak kula bi sampean kan jaga di kuburan saos kenapa saya kelakok kula bi sampean. Imam Ghazali ada buakin bekal jaga manusia dari tempat pamaten masing-masing. Semate isaba jaga isaba, semate yembong jaga yembong, semate nang tanian jaga tanian. Jaga ilmu kebadan petang kebadan kadin tok tada rak terak sekali. Kanjeng Nabi ada buyab Allahun nas yaumal qiyamati fi zulmatin alfasana. Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia pagi dari tempat masing-masing. Dabun Imam Ghazali semate songai jaga songai, semate isaba jaga isaba, semate yembong jaga sembong. Menurut umur masing-masing, semate baji jaga baji, semate ngoda jaga ngoda, semate tua jaga tua. Fayajlisuna yatarabba'una dabun Imam Ghazali toju aselah nunduk lo abentan lo pengakan lo pengenom pelapar petako pebingung bi Allah dalam kepetangan para busat badan kaula amul jakin tahun yang kak kamaku lebih sampean alfasana sebuare saare nih kak padahal kiamat sekat are pertama aku lebih sampean toju tempat masing-masing nunduk fala yaral mar'u kaffahu hina idzin dabun kanjeng Nabi dari petang acara yang modern kula lebih sampean posang bingung takok sampai kula lebih sampean tak bisa jeling tanang tibi ini ketai ketela nek hari kiamat para busat badan kaula amun jakin pon saya ketakok para tretan sak badan kaula amun jakin are akhirat kuburan ban are kiamat kento peraturan Allah auba dari peraturan semangkin pon semangkin kula bi sampean nang tunya hukum badan pak nyabelo ikatela nek hukum peraturan tunya makanya kula bi sampean odi etunya apoluan tahun tak toman oneng dak nyabat tibi abadna apa tahun kenapa kula bi sampean yakin bahkan bangal sumpah wallahi engkau setia odi tentang badan bade roh bade nyabah bade akhlak bade batak meskipun kula bi sampean tak oneng napa bener batak kula bi sampean napa bener akhlak kula bi sampean napa bener nyabah ban roh kula bi sampean bade Allah Subhanahu wa taala abalik peraturan kadin tok paki nang akhirat muli alam kubur lauba dalam mah sepadang roh ban akhlak kula bi sampean badan kentok tai ketela paki nang hari kiamat badan kula bi sampean senek bini semangkin alaksanakin perawatan aibuan napa apoluan juta ban bulan abda ban semacam masih koneng seratin sepote bisa jadi paki abalik enggak ketang enggak babi karena parabu peraturan ng akhirat manusia jaga menebi badan tapi jaga kalaban arrona Allahumma salli ala Muhammad jaga kalaban akhlak jaga kalaban batak makanya para pusat badan kaula amun jakin ta'ani mana banyak para ulama ada bu iman ke iman tempat pakai nang kiamat lakih kulpen kabin anak kulpen ke emak menjadi kulpen ke penakan apa-apa dari banyak sekot-sekot manusia setatomane ketela bi kula bi sampan selama odi nang tunya aro besetan ternyata sepopo tibi aro bejerangkong ternyata teretan tibi aro besape aro bebabi aro beolar aro behewan-hewan semerenges ternyata pada tetang ke tibi kadin tok sepekan terjadi para tretan sat badan kaula amun jakin nyereng kula bi sampean sekadar informasi kula bi sampean pagi nang kiamat repot kiamat peraturan Allah Subhanahu wa taala sedaja manusia iatur sareng panitia kiamat bade panitia bane molodan malolos bade panitia Allahumma shalli ala Muhammad pasera panitia kiamat malaikat sedaja malaikat badati petugas sareng Allah Subhanahu wa taala semanggil mangke nang padang mahsyar panggil kula bi sampean tong situng sareng malaikat peser petugas malaikat sebekal ngawal kula bi sampean pongga ke pangkum tong situng
Tabun Abdullah bin Abbas dan sedang tiabu. Setiap manusia si kumpul padang mahsyar bakal ekalaan. Panggilnya mana? Ben ekawal ke atas. Pasera sing awal kentok malaikat Zabaniyah. Pasera malaikat Zabaniyah petugas-petugas Allah setugasakin nang apoy neraka. Malaikat sejem kejem, malaikat semerenges. Bakal dipanggil ku lebih sampian. Tung situng nang padang mahsyar. Imam Ibn Makhsus. Kem san itu mang epangki kula iyan tren dua malaikat Zabani. Etekku tanang sekanan, etekku tanang sekatir. Eyeret kaada nunduk lo bisa alaban papanap. Pekatas para busat badan kaula amun jakin. Yumu makin dak setuju manusia nang padang mahsyar. Manusia ya ahlal mahsyar. Hari Imam Makhsus. Audi nang tunya lamba berapa tahun? Siapa si andi tuntutan nyung tangan? Siapa si andi sangkut paut biariyah nyung tangan? Kenapa saya tebakin serang Abdullah bin Abbas? Maka orang paling kunga paki. Setiap manusia san lakar laik dengakin ng atas pangkung hari kiamat mon bine lakin. Mon bine lakin. Mon reng laki bine na benak poton. Neka sepertama nyungcung bi malaikat saya makin kula bi sa pantong situng. Ari Imam Makhsus pola andi tuntutan. Saya pak se nyungcung tanang kaada. Keluarga kula bi sa pan bang sebang. Malaikat ani kalaki kula lamba sebetak tahun odik nang tunya. Kula nuntut saja ke Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kentok mak kula, embuk kula. Nek awwalu ma ta'allaqa bir rajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh tabun kajeng nabi. Awal orang setut nuntut pakai hari kiamat. Dak kula bi sampean bang sebang nak foto ban keluarga malar mantar kula bi sampean pada selamat dah. Amin Allahumma. Aneka hari kiamat banyak kula bi sampean ruwet ban semacam. Gelanon seporana para pusat badan kaula amun jakin mangkana sepertama paemot malam mangken emot dari kiamat pagi kula bi sampean kudu nyambi tora masing-masing. Nyambi seragam tore. Cek noro seragam Sunan Ampel. Cek noro seragam Wali Songo. Cek noro golongan para aulia. Cek noro golongan ahli masjid. Cek noro seragam ahli pengajian. Kau tu siapakin mulai semangkin. Kila non seporan abadi dak rempek melemangkin. Moloten ban holan ban pengajian telo. Niki bisa ke bayrator aku lebih sampean malai pangki bi kajeng nabi paki malai pangki bi para ulama malai pangki bi para aulia malat manter sekak dintok badanah amin Allahumma non seporan apa paki kan iris paparis bi malaikat ku lebih sampean dalam selak ben-benya ulama aja buakin situng soko paki nang kiamat etet sebu soko pak dari nasalah kula bi sampean tak bisa akompol kada betibi malaikat kula noro rombongan Wali Songo kula noro rombongan ulama cak badang ngoca leki nang kiamat nang kola gonceng ada kiai angke mo na pangki bi kiai na ba kok benar entar da Sunan Ampel leki nang kiamat nang kola gonceng ada Sunan Ampel angke mon situng kenangan bi Sunan Ampel sa ganon sepor na teater saya ada mon yator bi panitia. Malaikat saya ngatur kula bi sampean malaikat noro rombongan Sunan Ampel bi malaikat kahake bener rombong Sunan Ampel wa kapot ka napa kapatubun disaro kake rombongan sapi kerap ego kakama kula bi sampean para busat batan kaula amun jadi karena Allah Subhanahu wa taala nyenyi tindak kula bi sampean paki kula bi sampean jaga dari kopor keto abong rombong tergantung rombong apa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beri gambaran rombongan saya ku lebih sampai pagi hari kiamat papadang san para mati apa rombongan saya ku lebih sampai makanya banyak orang mati atuat busabu berarti rombongan busabu banyak orang mati atuat taruhan berarti rombongan taruhan banyak orang sete lok-olokan ulama lok-olokan kiai, lok-olokan ustad berarti rombongan para ulama. Pana patak mereng kapan.
Kanjeng Nabi adabu, ma min mayyitin mat illa waqad mussila julasa'u. In kanu ahla dzikrin fa ahlu dzikrin wa in kanu ahla lahwin fa ahla lahwin. Ada mayit etebuknya benega dinto kecuali padengakin bi Allah golongan-golongan si akompol nang tunya sepaling keleburin. Mohon sampian nang tunya paling lebur nang pengajian enggak kapitan tretan di pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon sampean nang tunya selalu sepaling lebur amain remi nang bongimbong, amain taharuan nang bongimbong, maki pedengakin kanca-kancan sampean selama odik nang tunya sengkeh para mata ka ento para bu arombang dak rombong masing-masing. In kanu ahla dzikrin fa ahlu dzikrin wa in kanu ahla lahwin fa ahlu lahwin. Dapun Kanjeng Nabi mohon kula bi sampean nang tunya selalu apol kompol bi ahli zikir, ahli selawat, ahli Quran, ahli ilmu, ahli pengajian, maka bi Allah kangkui persiapan mati bagus padengakin ulama si apolong lambak nang tunya padengakin ustad selakar gelak kompak nang tunya pengajian-pengajian. Wa in kanu ahla lahwin. Mon ternyata orang kento alung polong dek keraban, alung polong dek duandara, apolong dek orkes, maka padengakin cakankan sehingga kadin tok sehingga nang kalbu seterakhir enggak dek perkara selaknat sareng Allah malah mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. On para bosat badan kaula amun jakin kula bi sampean para bosat badan kaula amun jakin abali pola dek kesayada. Semakin pada mauloten, semakin pada pengajian, semakin pada tahdilan. Alhamdulillah, telok perkara kento ratora aku lebih sampean. Sebisa tadi seragam pakai nang kiamat, aku sebagai umat Muhammad malah mantar sekak dintok badanah. Amin Allahumma. Pon sepertama tahdilan, ahwal akbar ngak kadintok. Mulai zaman para almarhum pos sekolah mbak diseberakan nyetornya mah baca ban semacam terus sakit. Apa-apa para bosat badan kaula amul jakin karena atuakin reng mate ke entok keistimewaan sesiapakin sarang Allah untuk umat Muhammad. Mana patak ngereng kapar orang lamba banyak tak bisa tahlil. Umat-umat lamba elanglang bi Allah semate etabang bi seodik kita. Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ada wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia semasuk dak dalam akhirat semate kentok tak nyambi amal kecuali amal lakona tibi. Kelaban andi arti jabun Allah nang Quran jak saking bedareng mate nyambi dosa seebu. Make tuana orang sebeban langi tak aku orang dosa nah dadi 190 sana. Manabi orang mate nyambi ibadah seebu. Make tuana bi orang sebeban langi kadin tok tak tambah dadi seebu situng kebagusan ban ibadah. Nekajabun Allah dengan Al-Quran. Namun alhamdulillah Abdullah bin Abbas adabu tilka fi ummati Musa wa Ibrahim. Orang mati selalu bisa itu wain bi siodik dia peraturan Allah da umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Amma hadhil ummah falahum ma sa'u wa lahum. Untuk umat Muhammad Allah Subhanahu wa taala muka labang setiap orang mati nyambi amal masing-masing ngalah embu ki bisa etabang sareng seo di atuah etrema bi Allah untuk para almarhum seo di asedeka etrema sareng Allah Subhanahu wa taala untuk para almarhum bahkan seo di nyerakin otang almarhum lepas sareng Allah Subhanahu wa taala. Kento syariat seistimewa untuk umat Muhammad. Mangken umat Muhammad mati lo apasa bisa etabang bina potong pasain emak selo apasa pasain embuk selo apasa insyaallah salah. Mangken khusus umat Muhammad orang mati lo zakat bisa etabang bina potong reken berempa otang emak zakat berempa otang zakat embuk selain bina potong insyaallah selamat etrema sareng Allah. Mangken khusus umat Muhammad orang mati lo apasa orang mati lo haji sewajib haji bisa etabang bina potong pasain bencukan haji yakin majar orang Mekah haji yakin emak ban embuk selo haji etrema sareng Allah Subhanahu wa taala. Kana ngereng mun sampean ngaku umat Muhammad cek lang-lang-langan orang tahlil dan yana apa semangkin bade kelompok anyar
tahlil kurang dalil, tahlil kurang nekan ban semacam. Kendak sampean ngaku umat Muhammad, tapi sak merusak tahlil. Justru tahlil ban sedekah. Cukan adua ada para almarhum kento ratora umat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala abagi umat Muhammad kento telo. Bada sahabat kajeng Nabi dari Mekah sepindah nolok kajeng Nabi dari Madinah. Ekocak sahabat muhajirin iya halam di Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bada kelompok merdua sahabat kajeng Nabi seekocak sahabat Ansor senyambut kajeng Nabi kalaban tola al-badru alaina min thaniyatil wada'i. Abela kajeng Nabi nyambut kajeng Nabi ban para sahabat sepindah dari Mekah nika sahabat Ansor iya halam di Allah Subhanahu wa taala. Ban bada umat kajeng Nabi kento bene sahabat muhajirin bene sahabat Ansor serah ulah bi sampean pokok bi Allah si alam ng Quran selain sahabat Ansor selain sahabat muhajirin orang umat Muhammad seselalu adua Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah sepora akin tan kula ban tantretan bala tetangga reng sepo ulama ustad kancalam mbak si apolong siapon dapat ada alam kubur kadinto umat Muhammad seyalam sareng Allah Subhanahu wa taala selain sahabat muhajirin dan ansor. Kenapa Pak? Umat Muhammad seselalu adua da para almarhum, seselalu atahlil da para almarhum, seselalu akhusus da para almarhum, seselalu asedekah da para almarhum, malar manter lebat aholan malam mangkian kadinto ko lebih sampan iya aku sebagai umat Muhammad asragam umat Muhammad paki nang hari kiamat amin Allahumma. Karena para pusat badan kaulamun umat Muhammad pangin wirid tikir sebanyak nyak banyak hubungan kalaban para almarhum dari na setengah wajib atua para almarhum nyereng kula bi sampean cacat pecat asedeken para almarhum bangga sepo kula bi sampean ustad kula bi sampean kanca kula bi sampean lamba sekus bagus nang dunya semangkin dapat ada alam kubur tanggung jawab ku lebih sampan sebagai umat Muhammad mentroya ko umat lebih kajeng Nabi tuakin para almarhum sedekahkan para almarhum kajeng Nabi adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bidunubiha wa takhruju minha wa la dunuba 'alaiha tumhasu dunubaha biistighfaril mu'minin. Tang umat banyak oleh rahmat dari Allah banyak tang umat mate dak kuburan nyambit dosa sebanyak tapi pakai san keluar dan hari kiamat jaga di kuburan peta ada dosa Nabi Allah kalaban istighfar orang mukmin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan terus sakin tiker nengker langkar ejit masjid. Astaghfirullahal adzim li wa liwalidayya wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan tiker ka into khusus umat Muhammad dabuna para ulama sewai awirit ka dinto sekemi benar pakai jaga di kuburan pepolong wali para aulia saya kocak wali abdal pemimpin para aulia nang hari kiamat sawirit ka dinto pak segemi benar pepolong bi Allah nang hari kiamat pakai bani cuma nang dalam kalangan umat Muhammad biasa tapi golongan wali abdal umat-umat sepaling muncul pakai nang hari kiamat segala nakki malan mantar tepada dan kaulaban panjenengan setajah amin Allahumma ahlan tahlilan dan semacam persiapan seragam ku lebih sampan sebagai umat Muhammad pakai nang hari kiamat. Pohon ini pertama. Semar dua napa Pak? Pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena para pusat badan kaul amun jakin apa? Pengajian. Medati ratoran umat Muhammad karena pengajian dalam bentuk penapa bisaos madrasah, pesantren, rutinan, masjid. Pengajian penapa saos kainto asampung sareng para ulama kilanon oneng ulama saya ulama kajeng Nabi ada bu al ulama warasatul anbiya ulama kento ahli waris para nabi yang ke ahli waris bi para anbiya yang ke nak foto bi para nabi saya para nabi nega pak berapa banyak nabi satos pak lekor orang ini kan nabi awal Nabi Adam akhir kajeng Nabi Muhammad
dari 140.000 orang kadin tok pada 313 yang kak sebagai utusan di Allah andi umat andi masyarakat andi pengikut sebagian etoron kitab sareng Allah subhanahu wa ta'ala ini keutusan dari 313 kadin tok sebut asman sareng Allah nang Al-Quran segame 140.000 313 sesegame awal Nabi Adam akhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaja utusan ke entok 140.000 nganggep nak foto dek para ulama Allahumma sholli ala Muhammad ahli waris rakyat sampean mun andi nak foto esaken bi tetangga bekel napa tak bekel ndak ni kecukan ulah bi sampean nyakin para ulama ser sebekal bekel 140.000 nabi bekal tetiap mosona pancen Allahumma sholli ala Muhammad karena para pusat badan kaul amun jakin ngereng pengajian di mana iman tempat madrasah pesantren kegiatan dukung biku lebih santan apa karena kento alatin nak foto na para nabi sehingga saya kocak ulama tak kotu nak foto na pujuk tak kotu toro na kiai tak kotu toro na habib bahasa Arabin manusia pak seketun ilmu agama menang dada oning cara audu oning cara zakat oning cara syariat agama yang kui ban isabarakin dak manusia kento ulama sewajib hormat bi kula bi sampean ban perintah langsung bi Allah pakon hormat perintah langsung bi kajeng nabi pakon hormat makana para pusat badan kaula amun jakin gelanon ban ya ana bapak semangken lebenya orang lancang cila dak para ulama sebagian ulama ada pertama saya tontung kajeng nabi pagi hari kiamat orang selangka ada ulama pakwa bi kajeng nabi nyengka kaki benetang umat kaki lambok nyaken tang ulama Allahumma sholli ala Muhammad pak bayangin kajeng nabi pemimpin hari kiamat nontung pasir saya selamat itu saya rasa ngangkes ada orang saya tontung kajeng nabi pasir saya bisa ngangkes ada orang saya tukanin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tore mulai mangket entar ke pengajian entar ada kegiatan madrasah entar ada kegiatan para ulama para ustad mana aku lebih sampai nyampung dak potran kajeng nabi dak ahli waris para anbiya sehingga aku lebih sampai pagi yang berselamat sarana para anbiya amin Allahumma dan bi ulama itu bakin orang alim gak dintok pak pokok wabi kajeng nabi yuhibbuhum ahlus sama ekle burin malaikat petong langit orang alim saat engkau nang dunia epok wabi Nabi Isa wa innal alim yud'a aziman fi malakutis samawat orang alim saat engkau ajar gelajar etunya pun malaikat arasanan nengatas lo nyebutnya langsung sebutin azim pemimpin Allahumma sholli ala Muhammad dan Nabi ulama itu bakin serah seteroonnya mosona kajeng Nabi mosona 140.000 anbiya ban moson malaikat petong langit orang sekalang kada ulama ngereng sadar atau punten kula bisa pan semangken edem pengajian para pusat badan kaula amun jakin nerosakin tugas kajeng Nabi Muhammad alatin putra-putrana napa nak poton kajeng Nabi Muhammad sepangkat orang ngak kula bi sampean malar mantar tiada jalan keselamatan seragam kula bi sampean sebagai umat Muhammad sayamba ban kepunga bi kajeng Nabi pagi nang akhirat amin Allahumma tahlilan ban pengajian terus jadi umat Muhammad dua ni kan hati ingat para pusat badan kaula amun yakin banyak gelanon sepora selok ngormat ulama pada lo itu moki apa masuk surga masuk neraka engki pak bener ku lebih sampai nek barang bener tapi karena pakin tidak barang salah san lo itu mujek masuk surga masuk neraka pahlang ke ada ulama saya urusan lain gak ada epangki urusan neraka tapi akhlak pakun kutu badan ku lebih sampai de bos si agaji pen bulan nyom tanang nyom soko pak san urusan pes dak bos orang si abri laku dak kula bisa pan aglanon takar penot tangan san beda ulama beda ustad asa kebingkeng kula bisa tangan wallahi ada ulama teroi hormat bahkan bi kajeng Nabi yancam
mun bedarek alim bade orang ngul jeneng masyarakat pasting cuma lebur dak se hormat masyarakat lebur dak tanang se ciom lebur dak se natin masyarakat fannaran nar dabun kanjeng Nabi apoi ancaman ulama lebih takwa hormat etempang ku lebih sampean tapi para bu tugas ku lebih sampean sebagai akhlak wajib hormat ulama akhlak ana pemonde bos si abri pese me bod akhlak ana pemonde orang soki si abri laku dak ku lebih sampean sampean me andi akhlak sanda ulama ahlina Allah ahlina malaikat ahlina para anbiya ku lebih sampean tadi akhlak ngereng abali pole dak saya ada latinin para ulama latinin pengajian asampung dak madrasah asampung dak pesantren asampung dak rutinan masjid malaikat lebih sampean paki kepunga sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma pon akholan ratoran umat Muhammad pengajian ratoran umat Muhammad seterakhir napa moloten kento asis selawat lagi-lagi selawat kento ratoran umat Muhammad Ereng latinin moloten ganon sepora ada umat si amolot ketok sempang umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan wirid selawat ada ya Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala lo ibaki ada umat-umat selangka umat Nabi Nuh lo andi wiridan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tak ada selawat kento ya Rabbi Allah bagi da umat Muhammad nah papaklona male umat Muhammad kenal bi kajeng Nabi paki nang hari kiamat sebelum nyari eta mau ada sebelum atikanan etikanen ada bi kajeng Nabi sebelum apangki tonton ada bi kajeng Nabi lebat ratora selawat ka dinto malar mantar tepada dan kaulaban panjenengan seteja amin Allahumma on para bosat badan kaul amun yakin maka ngereng ulama banyak ada bu hukum wirid salawat napa hukum da umat Muhammad wajib mun si ebajang lo neng kebenta ebajang maca salawat nang tahiyat rukun ebajang orang si tak maca salawat nang bajang tak sah bajang tapi saya bahas di ulama nang luar bajang hukum umat Muhammad maca salawat napa hukum ulama baris ada bakin wajib teka sekalian seumur kalau ban andi arte pada umat Muhammad tak maca salawat sekali kecuali ebajang melolo bisa jadi terjeruat pakai mengariknya apa napa pak katiator saya ada karena ratora aku lebih sampian pangki kenal kajeng Nabi ani kebanyak salah situnga pabejeng dadi ahli salawat ana apa pak karena orang semat selawat kenal kajeng Nabi pangki kajeng Nabi pana patah teman mer kajeng Nabi ada bu engkau babi dan monsete Allah subhanahu wa ta'ala beri petugas malaikat ngatas tangkopur dapun kajeng Nabi lahu asmaul khalaiq malaikat kento penyetrum dak sedaja selawat makhluk ni ada situng orang yang maca selawat nang kocong dunya keding bi malaikat atas kopur kajeng Nabi nang Madinah maka malaikat semerang selawat umat Muhammad kento catat telok nyaman orang yang maca selawat catat nyaman orang sepolah king catat nyaman orang sepoh bining catat nyaman toles Imam bin Fulana emak ban embuk kulai toles malam nikah tanggal nikah bulan nikah tahun nikah maca selawat napa selawat saya maos berapa kali saya maos bahkan kajeng Nabi setung riwayat ada buakin inna salatakum tu'radu alayya bisimakum sehingga keng entang umat salawat kaki elaporakin bi malaikat dak sengkok sampai dak tingkah macana selawat maka Nabi ulama umat selawat pakon padinas bayangakin seolah-olah itengelen kajeng Nabi Muhammad karena selawat kento ada daftar dak kajeng Nabi akenalan dak kajeng Nabi matur dak kajeng Nabi makanya laporati makanya mau maca selawat cek sambil joget lo todus di malaikat ini fulan bin fulan orang yang berekam maca selawat sambil musik kuplung pakuwa kajeng Nabi bang Allahumma salli ala Muhammad ngareng para bosat badan kaulamun yakin yen tep esempan bi kanjeng Nabi nang alam kubur bila saya buka paki nang hari kiamat waktu manusia kebingungan ahli selawat panggil bi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam soroki bemang soroki bembu
tonton kawal ia terdak labang surga malam mantar tepada dan kau laban pancenengan seteja amin Allahumma pon mangkana terakhir dan kula matur dak pancenengan seteja para bosat badan kau lamun jahin kasudah kula bi sampan sebagai umat Muhammad wajib pak benar mata selawat kelanon seporana para bosat badan kau lamun para pusat badan kau lamun jakin toreh kula bi sampan benar ko tu sempat mati selawat teka sekejap kula lo benya abri apan berepan perkara kepancenengan selawat atusan tahu kajeng nabi abri batas paling sekonek minimal 20 benar benar 20 10 laku 10 lemar 10 mari 10 mari maghrib pak wabi kajeng nabi sapa tang umat semat selawat 10 laku 10 lemar adrakat syafaati yaumal qiyamah musteh capok tang pertolongan paki nang hari kiamat pangki bi kajeng nabi panggil bi kajeng nabi tonton bi kajeng nabi amin Allahumma pon tambah nabi kula tau sa 100 200 seket kajeng nabi abri batas setengkian 50 10 mari 10 mari duhur 10 mari asar 10 mari maghrib 10 mari isya muntut selawat tidak pandai sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 mau sekalian ki laku kapi ya toren mau sekalian para asaran seket ya toren sepenting benar sempat maca selawat seket pakwa bi kajeng nabi sapatang umat saya maca selawat seket benar ben malam safahtu yaumal qiyamah angko sana ku tanang paki nang hari kiamat Allahumma sholli ala Muhammad tonton kajeng nabi pak gelanon mulai tonton kajeng nabi tak kira ada jurusan mangka kaman insyaallah jurusan kalabang surga malan mantar tepada dan kau laban pancenengan seteja amin Allahumma pon para bosat badan kau lamun jaga napa boleh kula bi sampean para bu ahli mau selawat sekocak kitab dalail pak Dalailul Khairat kentok sekarang sarang Imam Jazuli dari sarastung para aulia para wali-wali na pangeran kinanon sepora pan riwayat hanya taakin Imam Sulaiman ibn Jazuli kentok esitong waktu entar dak somor kadin tok tada tembak saya kebingung nyari tembak. Neng-neng berenak kanakin nek bini. Berenak apa kiai? Angko ya tro nyalo aing dak nang somor. Ternyata ada tembak. Nak kanakin nek kadin tok bini nek kene. Nak kanak madrasah saya saking semata. Ada bu. Sampan saya kocak Imam Jazuli saya wali. Ki repot nyari tambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nak kanak bini kita bah copan somor. Akebi pas coba pas keluar aing ketok sampai ke atas pon kayak lah uduk sampai Allahumma sholli ala Muhammad kala kana bini kene maka bi Imam Zuli saya ngarang kitab dalail ketok peng kakek mek bisa andi karo mengaria lebat apa kula andi karo menga ninto aco pa ke somor sampai somor kita pengeluar bi Allah lebat barokah kula istiqomah ahli maca selawat benar maka bi Imam Sulaiman bin Jazuli kento preksane selawat sekam mana lo ikbala akhirnya para besar badan kau lamun jakin Imam Al-Jazuli kento ngarang kitab dalail selawat siabak lancam itu ada Senin bacaan lain ada Selasa bacaan lain ada Repuh lain dan semacam sampai seminggu kento bade selawat pan lemper saya maos akhirnya petau dan akan ni engkau king tahu selawat saya baca kakek bade nang tang kitab reh apa ada maka itu buakin engki bade kento tapi lo ipangki sekaimah pak lo terangakin gina akan nek kento selawat sekaimah semun acopa ke somor aing bisa ngeluar kento king sejelas bade kitab dalail kento ini seperti on bade ulama ada buakin Imam Al-Jazuli ngarang kitab dalail kento waktu amin pe baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala besat badan kau amul jakin
amin pe kajeng Nabi pas mator kajeng Nabi dan kula terus amin pe ajunan ben mal maka itu batin be Nabi kakek me jauh bingin kakek aja bis melolo kesengko Allahumma sholli ala Muhammad rajin apa bingin kakek pun malam atau mau bisengko amin pe kesengko mangkana rakana Imam Jazuli kentok mereksanin di aljana ayo rapali selawat apa sih baca kakek tak ibaki akhirnya ngarang kitab dalail gak dinto pas ibaki dak rajin encet yang kuakin selawat si baca kakek sampai kaki amin pe kajeng Nabi malam badan tentang kitab engki baca kentok tapi lo jelasakin bun kaiman nah kitab dalail aropakin kitab setre masarang para ulama kono mulai lambo eman kaiman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah setelah istiqomah was dalail kentok bahkan almarhum ke Jazuli sesepoteng kin ka dinto ceritakin kentok tukot yang terana polom-polan bencuk tuting kentok kali san periksanen di sebagian santrena engki dak potran ternyata kentok benar lo pecat nekuk dalail benar hatam dalail etakuk kentok sampai kentok tukot ben ada beliau buang wiridan sekapti kor wirid dalail baca benar setuju hajat menos sebadan kitab dalail Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kesetuju esse selawat. Bila non. Badi sitong selawat. Saya ceritakan sekarang Imam Ahmad At-Tijani. Waldina Allah subhanahu wa Imam Tijani. Waktu masuk dak tilimsan, apang ki sarang kajeng Nabi ngetangnya Pak. Benemin. Benemin. Bi kajeng Nabi beriin selawat, pandak selawat kentok. Namun Imam At-Tijani ada bakin. Siapa sih maca selawat riyah pada maca kitab dalail saya buka alih. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa sih maca selawat riyah pada bi hatam dalail saya buka alih. Situng riwayat ada buakin siapa sih maca tang selawat riyah pada maca kitab dalail petong poloi buka alih. Dari negentang selawat kentok. Pon bi kula maosa makin malai catat nang syutingan saya sekengeng napa sekesokan bisa nyatet makin para ustad ban semacam. Selawat panda namun anilai saya buka alih kitab dalail silakan kelak selawat itu selama seminggu ketok pada bi hatam saya buka alih kenapa selawat ketok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم kalian to membaca sekalian dabun Imam Ahmad At-Tijani pada mata kitab dalail hatam kitab dalail 1000 kali berarti 1000 minggu Pak pada bi maca selawat 1000 minggu tak gak pegak kula bi sampean eka para pusat badan kaula amun jakin salah situng selawat yang durakin sareng para ulama baca bi kula bi sampean teka sekali Pak mun ternyata kula bi sampean sempat maca kentok sehari berarti pada bi maca selawat 1000 minggu lo gak pegak Allahumma sholli ala Muhammad ben berselawat siampun masyhur itu bakin di para ulama situng selawat ni kecukan tambah ni dan kula ni kempon biasa matur dan kula man ke iman tempat situng selawat anilai 600 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah kentok juga selawat panda namun Imam Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani ada bakin selawat kentok sekalian bimanzilati 600,000 salah pangkalaban kancer pada bi maca selawat 600 berarti mun baca duka lebih sampean benar pada bi maca selawat 1.200.000 kali Allahumma sholli ala Muhammad kentok para tretan san badan kaul amal yakin bangkana patot ahli selawat setan ke ada bi kajeng Nabi ahli selawat seyolo ke ada bi kajeng Nabi ahli selawat para bu seton tona ada bi kajeng Nabi dak labang swarga malar mantar tepada dan kaula ban panjenengan sedaja amin Allahumma para tretan sangat badan kaula amun jakin
kak dinto sebisa terakin ten kuda esat melemangken atas setiap selalu pot kurang langkungnya ponyon sepos tidak batasa akhiran wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى والملائكة المقربين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وزه عنا أفضل ما جزيت به نبيا عن أمته وآتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واصحاب هذا المجلس والحاضرين ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به منك يا الله رحمته ورأفته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين نهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهلنا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم تشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأسبغ علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء فكن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قدمنا في هذا المجلس من الخيرات والبركات والتلاوات والدعوات والتضرعات والصلوات على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة رسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين كافة عامة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ولا سيما المرحومين المقصودين من أموات أهل هذه القرية ومشايخهم وأصولهم وفروعهم. اللهم اجعله سترا لهم من النار وأمنا لهم من النار وفكاكا لهم من النار فداء لهم من النار وخلاصا لهم من النار وسببا لهم لإباحة ذات القرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنزل عليهم رحمة وضياء ونورا وبركة وسرورا وآنس وحشتهم وارحم غربتهم. اللهم زد في إحسانهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسيح القصور واغفر لهم واغفر لنا وارحمهم وارحمنا إذا متنا وصلنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار فكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم النعمة ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا قد لقينا على أحد ولا
ولكن إذا ضقت فكن أنت قمينا رسولك كل حين محمد النبي كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم تابعين يا الله يا الله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله به أجمعين يا الله يا الله أجمعين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين آمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikianlah ceramah agama yang terakhir yang telah disampaikan oleh Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Imam Jazuli Makhsus. Saya juga dan kesukaan menutup acara kalaban pembahasan doa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau tetia tambah ilmu sebarakah termanfaat abdina sangat setuju selesai ke abdina sangat setuju tetakin orang selesai pada selamat mulai dunia kantos akhirat amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kehadapan beliau kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah acara pada malam hari ini. Kami yang bertugas sebagai penata acara manabi bede kacang remator kong langkong dan para guru talang konyon spora sesat raja Jepon akhiran wabillahil ma'unah ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad